Dan ini tadi malam, did the Christian get Christmas wrong? Pembicaranya ada 3 orang. Yang pertama adalah Profesor Yesaya Gruber, yang kedua adalah Profesor Pinchasir, yang ketiga adalah Profesor Elili Sorkin Eisenberg. Ketiganya adalah orang-orang Yahudi, mereka bukan orang Kristen, tetapi mereka punya pendapat sendiri-sendiri mengenai Natal. Apakah Natal itu menyerap pagan? Yang satu bilang iya, yang lain bilang enggak. Dan yang paling menarik adalah pendapat dari Profesor Elili Sorkin Eisenberg. All right. The following several slides come from an article that I wrote a long time ago on Israel Bible Weekly, which is a magazine, a digital magazine that Israel Bible Center publishes. And I decided to call it, Is Christmas a Pagan Holiday? And I'll just read through this and perhaps comment through with more ideas, okay? Should people like you and I think that Christmas in the Western or Eastern world as we know it is actually a pagan holiday? So let us first summarize the dark picture that leads to such thinking. Nowhere in the Holy Scriptures are we told about celebration commemorating the birth of Christ Jesus. Nothing in the Scriptures gives us any sure evidence about the date of this magnificent event. I think all of us can agree. The birth of the Judean king that will forever sit on the throne of David, of Davidic dynasty, is in fact a magnificent event worth of our celebration. There's no question about that. I don't think anyone could even argue with that. The lack of scriptural specificity about the facts surrounding the birth of this Judean king stands in sharp contrast with the details available about his death. This is very interesting, right? Now, first of all, the Gospel of John doesn't really talk about Jesus' birth, right? It goes immediately into incarnation and then sort of tells the story in a very different way. But the synoptic Gospels, the Mark, Matthew, and Luke, they tell us nothing about the date of the birth. They give us a lot of information but they don't focus on the date. However, when it comes to the death of Jesus, they give a very, very, very clear date that could be secured. And this is an interesting observation. So, as mentioned, the first church figure to discuss the date of Jesus' birth was Clement, circa 200, an Egyptian preacher from Alexandria. However, December 25th was not even mentioned. Yet by the middle of the 4th century, we find that the Western churches were already celebrating the birth of Christ Jesus on December 25th, while Eastern churches did so on January 6th. January 7th, I should say, right? January 6th is the Christmas Eve for the Eastern churches. So how did the early Christians, because the 4th, even if it's 4th, 5th century, it's still quite early, how did they arrive at this dating? Surprisingly, the early church followed a very Jewish idea. Okay, now those of you who hate for me to say there is anything Jewish about December 25th dating will be disappointed here, because there's a Jewish idea behind how these Christians actually thought, right? So the early church followed a very Jewish idea that the beginning and the end of important redemptive events often happen on the same date. Okay, there's all kinds of sort of legendary things where, the destruction of the temple happens on a particular day, and then the Kristallnacht happens on the same day, and the destruction of the second temple happens on that day. Now, all of those are legends, folks. We don't really know exactly whether this is really coincided like that, but in the Jewish psyche, they did, okay? And there was this idea that sometimes everything happens on the same day, and sometimes the beginning and the end of the event happening on the dates that are somehow connected. All right. So some ancient rabbis believed that many great people were often conceived, born, and died in conjunction with the most important dates on Israel's calendar. According to Rabbi Yehoshua, in the Jewish month of Nisan, the world was created. In Nisan, the patriarchs were born. In Nisan, the patriarchs died. And on Passover and Isaac. So on Rosh Hashanah, Sarah, Rachel, and Hannah were remembered by God and conceived sons. In Nisan, the Jewish people were redeemed from Egypt, and Nisan, the future, and the Jewish people were redeemed in the final redemption.
In the beginning of the 3rd century, Tertullian reported that since he knew precisely when Jesus died, the 14th of Nisan, or March 25th, he also knew exactly when he was conceived. Now, this is very interesting. Not date of birth when he was born, but when he was conceived. And you see, it's this logic, right? Since he knew when he died, that's the end of his life. Then he knew when his life has begun, which for him was at conception. He was most likely wrong in his conclusions, but at least we can begin to see how this Jewish, actually, reasoning led to the date of Christmas. So the logic went as follows. If Jesus was conceived on March 25th, which we know, okay, then counting forward through the 9 months of Mary's pregnancy would place his date to December 25th, okay? So March 25th is the date when he died and was conceived. And then you move the way he thought, right, to the 9 months more. This is especially intriguing because January 1st, today, it's celebrated usually as a secular holiday, the New Year, right? But the New Year in the Catholic and the traditional Catholic calendar is actually the Brit Milah, the day of Jesus's circumcision, which is the roughly 8th day after December 25th. Now, do you see my point here? I'm not arguing that December 25th is right. I'm saying that the way these people thought was interesting. Maybe it made sense to them. It kind of cute making sense to us. Not really. But now we can at least see some of the logic in how they got there, rightly or wrongly, right? Yeah, it is very important to note, and this context is very important. It is very important to note that it was not until 4th or 6th centuries of Common Era, 4th century really, 4th, 5th century I should say, that Christians began to Christianize the local pagan celebrations of the peoples they sought to evangelize. There is no doubt that it was at this time, but not before, that Christmas began to acquire some of its pagan traditions. We all know that today's Christmas has some pagan elements. Even Christmas trees, who knows where it came from. The same situation with Easter and Easter bunny. And like we understand that the Easter as a Christian Passover or the resurrection of Jesus Christ, there's nothing pagan about that. But the bunny, right? The bunny is not, ain't good, right? And so also in the Christmas traditions, at a later time, some things were kind of brought in, okay? But did this happen early when they already started off on December 25th? And I don't think so. There is no doubt that it was at this time, but not before, meaningly 4th century and on, that Christians began to acquire some of its pagan traditions. Why? Because until the beginning of the 4th century, Christians were fighting countercultural war with pagans of the Roman and Persian world, usually Roman world. In other words, when you are in war with the pagans of that time, you're not yet in the position to start changing their traditions so drastically. The time for this will come, okay? But it wasn't yet there. Consequently, they were not yet in the mood for any kind of cultural adaptations. Since December 25th, as the supposed date of Christ's birth, was circulated 150 years before the practice of Christianizing pagan celebrations commenced, it is unreasonable, at least to me, and perhaps gentlemen here would disagree, it is unreasonable to conclude that this date was adopted to please the Roman pagans, as a popular theory suggests. It is true that in 274 CE, a Roman emperor declared December 25th to be the day of the unconquered sun. However, that was some 70 years after Christians had settled on December 25th as their Christmas date. Moreover, the decree itself may have been issued to help stamp out newly established. What I'm trying to say is that the decree itself that the emperor made was meant to suppress the paganism out of this new Christian state. Of course, it wasn't Christian in any kind of way, but that's what he was trying to do. He was trying to de-paganize everything, not paganize something Christian. Very important to understand. Before answering our main question,
I think we should answer a few related ones. Is Christmas a biblical holiday? And the answer is, of course, no. It was not commanded by God in the Bible, nor was it described as a practice. No. Does the celebration of Christmas contain elements? Today's Christmas contains elements of pagan origins? Absolutely. There is no doubt about that whatsoever. Is December 25th the correct day for celebration of birth of Jesus? Possibly, but highly unlikely, to my mind at least. And finally, is Christmas a pagan holiday? Well, there's nothing pagan about speculating that December 25th or any other day whatsoever. Since if you want to honor the birth of the great king of this incredible event, you got to pick some kind of date and just do it, is the birthday of Jesus. Inaccurate? Probably. Pagan? No. So that's my spiel, and that's my monologue. And the spirit of our conversation is always, really we just open to thinking and the discussion. Really, it's like we don't. We've been pressed for a long time at IBC to have a doctrinal statement, and we for about 7 years have refused to do so. And I think this is our strength. Well, Ellie, thank you for that interesting presentation. Ini menarik. Ini pendapat dari Profesor Eli Lisorking Eisenberg yang tadi malam itu mengadakan konferensi. Jadi para mahasiswa di Israel Bible Center dan IIBS diundang untuk mendengarkan lecture dari Profesor Eli Lisorking Eisenberg. Yang dimana pendapatnya adalah surprisingly Natal itu sebenarnya mengadopsi suatu pemikiran yang Yahudi banget. Bahwa di sini Profesor Eli Lisorking Eisenberg, dia seorang Yahudi, dapat memahami bahwa inkarnasi Allah itu bukan lahir di 25 kislevnya, tetapi 9 bulan sebelum kelahiran. Bahwa inkarnasi itu terjadi pada 14 Nisan, dan itulah Erev Pesak. Dan di Erev Pesak ini pun adalah hari kematiannya. Kalau Anda mengikuti atau salah satu yang terdaftar sebagai student di Israel Bible Center, nanti Anda punya akses untuk mendengar lecture dari Profesor Eli ini. Ya, ini saya screenshot. Dia mengatakan, surprisingly, the early church follow a very Jewish idea. Bahwa jemaat mula-mula itu mengikuti pemikiran orang Yahudi bahwa awal mula dan akhir dari kehidupan orang-orang yang beriman, orang-orang penting, biasanya itu terjadi pada tanggal yang sama. Dan di sini Profesor Eli mengajukan apa yang ditulis dalam Talmud, yaitu Rosh Hashanah 10b dan 11a. Dan bahkan ada rabi-rabi yang mengatakan bahwa kelahiran dan kematian itu bisa terjadi pada tanggal yang sama. Menurut apa yang dipercaya oleh orang-orang Yahudi berdasarkan kalender Yahudi mereka. Apa yang dipahami oleh Rabi Yehoshua itu mengatakan apapun yang terjadi itu selalu terjadi pada bulan Nisan. Dan apa yang dikutip oleh Profesor Eli ini ditulis dalam Rosh Hashanah 10a, dan nanti saya akan memberikan terjemahannya. Profesor Eli mengaitkan apa yang ditulis dalam Rosh Hashanah 10a sampai 11, bahwa itu terkait dengan pemikiran dari Tertullianus, salah satu dari bapak gereja yang hidup pada sekitar abad kedua, bahwa Yesus Kristus mati pada tanggal 14 Nisan. Dan menurut Tertullianus, kalau 14 Nisan ini diekualkan dengan kalender Romawi, itu jatuh pada tanggal 25 Maret. Nah, kita hitung-hitungan gampang. Kalau konsepsi, jadi Roh Kudus itu menaungi Maria pada tanggal 25 Maret, maka nanti lahirnya 9 bulan kemudian. Kapan itu? 25 Desember. Dan inilah tanggal Natal. Menarik kan?
Jadi orang-orang yang berteriak kencang bahwa 25 Desember itu salah di sini, ada seorang Yahudi, Profesor Eli ini orang yang percaya Yesus Kristus adalah Sang Mesias, tapi dia bukan orang Kristen, dia hanya mau disebut I'm a Jew. Tapi seorang Yahudi yang percaya Kristus, Yesus adalah Sang Mesias. Nah, ini menarik sekali konferensi yang diadakan tadi malam, khusus untuk mahasiswa-mahasiswa dari IIBS, Israel Institute of Biblical Studies, dan pesertanya student-student seluruh dunia. Apa yang dikutip oleh Profesor Eli tadi, ya, di sini Rabi Yehoshua berkata, alam semesta diciptakan pada bulan Nisan. Bapak-bapak leluhur lahir pada bulan Nisan. Bapak-bapak leluhur juga mati pada bulan Nisan. Benisan Nik Alu, kita telah ditebus pada bulan Nisan. Kalau yang zaman dahulu itu kita ditebus pada bulan Nisan. Kapan itu bulan Nisan? Bulan Paskah. Ditebus dalam keadaan sebagai budak di Mesir, ditebusnya pada hari raya Paskah yang jatuh pada bulan Nisan. Nah, Benisan Atidin Ligael. Dan di masa depan kita akan mendapat penebusan penuh pada bulan Nisan. Kalau Anda membaca Rosh Hashanah 11a sebagai orang Kristen, tidakkah Anda bergetar terhadap apa yang dikatakan oleh Rabi Yehoshua ini? Yang tadi malam dibahas oleh Profesor Eli. Keren ini. Maka ini persis apa yang ditulis dalam kitab Injil kita. Bahwa Yesus Kristus matinya kapan? Matinya pada hari persiapan Paskah. Bahasa Ibraninya apa? Erev Pesach. Erev Pesach itu secara tradisi Yahudi jatuh pada tanggal 14 Nisan. Kematian Kristus. Yohanes 19 ayat 14. Anda tahu di sini persis seperti yang dikatakan oleh Rabi Yehoshua. Bahwa ada penebusan di masa datang pada bulan Nisan. Tepatnya 14 Nisan kematian Kristus di kayu salib. Dan Yesus memang nggak lahir pada bulan Nisan, tapi inkarnasi, konsepsi, Immaculate Conception, di mana Roh Kudus menaungi perawan Maria, terjadi pada 14 Nisan juga, seperti yang dikatakan oleh Tertullianus, di mana dia mengkorelasikan 14 Nisan sebagai 25 Maret. 9 bulan setelahnya, itulah 25 Desember. Nah, inilah untuk menjawab pertanyaan kita semua tadi. Kok Tuhan Yesus nggak lahir pada salah satu dari 7 hari raya besar? Kenapa kok lahir di hari raya minor? Nah, ini adalah pendapat yang salah. Inkarnasi Allah tidak terjadi pada 25 Desember, tetapi terjadi pada 14 Nisan yang diikualkan oleh bapak-bapak gereja dengan 25 Maret. Dan masuknya Allah yang inkarnasi ke dalam rahim Maria itu terjadi pada 14 Nisan, persis hari yang sama dengan hari kematian. Nah, itulah kenapa tadi malam nih, Profesor Eli mengatakan, surprisingly the early church follow a very Jewish idea. Justru bapak-bapak gereja mula-mula itu memandang ada korelasi yang sering dipikirkan oleh orang Yahudi. Kenyataan-kenyataan bahwa orang-orang suci biasanya lahir dan mati di tanggal yang sama. Tetapi di sini ada perkembangan sedikit bahwa konsepsi Yesus Kristus dan kematian Yesus Kristus itu terjadi pada tanggal yang sama. Maka di sini Profesor Eli sebagai seorang Yahudi, dia merasa tertegun. Wow, ternyata ini yang ada di dalam pemikiran bapak-bapak gereja. Dan sekarang kita dapat mengerti bahwa inkarnasi bukan pada 25 Desember, tetapi sejak tanggal 14 Nisan kalender Yahudi
yang kalau diekualkan menurut pendapat dari bapak-bapak gereja itu adalah 25 Maret. Siapa yang berpikir demikian? Ada Irenaeus, ada Tertullianus, ada Hippolytus, ada Sextus Julius Africanus dalam buku sejarah yang ditulisnya pada tahun 202 Masehi. Dan catatan sejarah ini mendahului perayaan Solis Invicti yang dilakukan oleh Kaisar Aurelius, Hari Raya Kafir Dewa Matahari oleh Kaisar Aurelius itu baru muncul tahun 274. Itu adalah peringatan yang terjadi justru setelah tradisi yang dilakukan oleh orang-orang Kristen. Siapa tiru siapa? Mungkin nggak sih? Justru Kaisar Aurelius mencoba untuk membelokkan apa yang sudah dipercayai oleh orang-orang percaya ini, murid-murid Kristus ini dibelokkan kepada perayaan pagan. Karena justru sejarahnya kekristenanlah yang lebih dahulu merayakan 25 Desember sebagai kelahiran Kristus. Dan inkarnasi bukan 25 Desember, tetapi 14 Nisan yang dimana ini adalah Erev Pesak. Jadi kalau ada golongan mesianik memaksakan bahwa Yesus Kristus itu lahir harus berkaitan dengan 7 hari raya, justru orang-orang Kristen yang merayakan 25 Desember ini berkaitan erat dengan 7 hari raya Yahudi, bahkan yang terbesar di antaranya, yaitu Hari Raya Paskah. Maka setiap kali kita merayakan Natal 25 Desember nggak akan pergi atau nggak akan tercabut dari tanggal inkarnasinya 9 bulan sebelumnya. Yang dimana dia sudah bercokol pada rahim perempuan suci yaitu perawan Maria. Dan inilah kabar sukacita yang dikabarkan kepada Maria oleh malaikat Gabriel, dan itu menurut pandangan dari bapak-bapak gereja, Irenaeus, Tertullianus, Hippolytus, Sextus Julius Africanus, terjadi pada 25 Maret yang equal dengan 14 Nisan. Jadi inilah 7 hari raya Yahudi. Di antara 7 ada 3 yang besar, yaitu Hari Raya Paskah, Hari Raya Pentakosta, dan Hari Raya Sukot. Inkarnasi Kristus berkaitan erat dengan Hari Raya Paskah. Immaculate Conception inkarnasinya bukan 25 Desember, tetapi tanggal di mana Maria dinaungi oleh Roh Kudus. Jadi demikianlah kita memahami inkarnasi Immaculate Conception berkaitan erat dengan tanggal kematian Kristus, yaitu pada tanggal Paskah, Erev Pesak, 14 Nisan. Kenapa ini berkaitan erat dengan Paskah? Orang Yahudi pada setiap hari Paskah itu punya tradisi. Setiap hari Paskah mereka membacakan kitab Kidung Agung. Dan terlebih secara khusus pada Kidung Agung 8 ayat 6 menuliskan demikian. Taruhlah aku seperti meterai di dalam hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut, gairahnya gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Shall have fetiah. Kidung Agung 8 ayat 6 bicara mengenai cinta sejati dari sang gembala kepada kekasihnya yaitu gadis sulam. Bahwa cinta sejati kuatnya seperti maut. Jadi inilah cinta sejati. Anda pernah pacaran waktu muda? Kadang-kadang kita bisa mengatakan, I will die for you. Dan inilah cinta yang sedang menyala. Demikianlah cintanya Tuhan yang menyala-nyala seperti nyala api Tuhan. Maka kedatangannya sesungguhnya berkaitan dengan hari Paskah. Yang dimana hari Paskah itu bicara mengenai penebusan, pengampunan dengan darah. Bukan lagi darah binatang tetapi darahnya sendiri. Hingga kematian.
Menarik kan? Jadi inkarnasi Allah tidak berkaitan dengan hari-hari raya yang lain, tetapi hari raya yang terbesar, yaitu hari raya Paskah. Yang dimana Rabi Yehosua mengatakan kalau dulu kita pernah ditebus pada bulan Nisan, Benisan, Nikalu, dan nanti di masa yang datang, Benisan, Atidin, Ligael, kita akan ditebus juga pada bulan Nisan. Bukankah Yesus Kristus mati pada Erev Pesak tanggal 14 Nisan seperti kesaksian dari Rasul Yohanes? Yohanes 19 ayat 14, hari persiapan Paskah. Bahasa Yunaninya itu adalah Paraskevitu Paskah. Erev Pesak bahasa Ibraninya. Erev Pesak 14 Nisan. Exactly date. The same. Hari yang sama, tanggal yang sama dengan saat dia inkarnasi. Immaculate Conception. Kalau kita sebagai orang Kristen, mestinya orang Kristen pada setiap hari Paskah, kitalah yang membaca kitab Kidung Agung. Karena Kidung Agung bicara mengenai cinta sejati yang sampai memberikan nyawanya. Semangat cintanya itu shall have faith, ya. Seperti nyala api Tuhan. Maka cinta yang sampai menimbulkan kematian itulah hari Paskah. Maka inkarnasi berhubungan dengan Paskah, bukan hari-hari raya yang lain. Kenapa harus Immaculate Conception? Kenapa pada saat Immaculate Conception-nya? Mazmur 139, perhitungan manusia sebagai manusia yang diperhitungkan Tuhan itu bukan kelahirannya, tetapi hari di mana dia ada di rahim ibunya. Dan ini kesaksian dari Raja Daud. Mazmur 139 ayat 13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Jadi perhitungan manusia itu bukan sejak kelahirannya, tetapi sejak di kandungan. Maka perhitungan inkarnasi kepada Yesus Kristus bukan kelahirannya. Jadi Yesus Kristus bisa lahir di hari raya minor. Tapi perhatikan, inkarnasinya terjadi pada hari raya mayor. Yaitu hari raya yang terbesar bahkan, yaitu hari raya Paskah. Jadi kalau ada sebagian dari Kristen Mesianik katanya, yang mengatakan kelahiran Yesus harus berkaitan dengan 7 hari raya besar Yahudi. Saya bilang, iya banget, sangat iya. Kenapa? Karena inkarnasi dimulai pada 14 Nisan, 9 bulan sebelum dia lahir di Bethlehem. Masih adakah orang-orang yang mengatakan 25 Desember salah? Apa alasannya? Mari kita uji bersama. Ya. Bahkan 25 Desember dan 25 Kislev itu equal. Dan ini dicatat di dalam catatan sejarah. Kalau dokumen gereja yang paling awal mencatat tentang kelahiran Kristus, yaitu ada Apostolorum Didaskalia Koptik tahun 189 Masehi. Terus kemudian ada tahun 204 ada di dalam terjemahan Apostolorum Didaskalia Gereja Syria. Dalam catatannya Bapak Gereja Hippolytus tahun 204, dalam tulisannya Julius Africanus pada tahun 220. Semuanya ini ya bahkan lebih dahulu dari perayaan yang diadakan oleh Kaisar Aurelius yang merayakan Solis Invicti. Sekarang kita sudah mulai mengerti bahwa inkarnasi terjadi pada Immaculate Conception 14 Nisan.